आम समस्त यह हम जे भय कर ना प्रिय प्रभु दास केवल से नुहे से लोक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद को जो अध्ययन करवा स्वर्गर दूत आसी मेष बालक मान एक कथा कहते 10 पदरे से दूत से कहले भय कर नहीं देख मु समस्त लोकंर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार मु तुमको जनाऊँगी। हालेलुया हालेलुया। प्रिय प्रभु यही वाक्य आज आम समस्त निहाती आवश्यकता रही अछि। भय कर नहीं परमेश्वर वाक्य आम समस्त कथा कहूँ जे भय कर नहीं आमे भयभीत हेबा नहीं आमे कहा को भय करियो नहीं। परमेश्वर वाक्य आमको एक कथा कहछि पवित्र आत्मा आज आमको एक कथा कहछि जे भय कर नहीं। ओडिसा हाथ धरि कहतु भय करंतु नहीं। ठीक है हसी हसी कहतु जोर रे कहतु भय करंतु नहीं। प्रकृत में आमने भयभीत हेबा दरकार नहीं। आमको कहीं भी डर ही पारे नहीं। प्रभु को वाक्य आमको कहुच्छी भय कर नहीं। से दिन यथार्थ वाक्य स्वर्गर दूत मरियम को कहले जे भय कर नहीं। से वाक्य मेष पालक मान कहले भय कर नहीं। आज आम समस्त को प्रभु धर्मशास्त्र कहूँ जे भय कर नहीं आमने भयभीत हेबा नहीं। 5टा कारण कहीकि मु समाप्त करी। प्रथम कारण सारा भारत 90टी जिला को माइनॉरिटी जिला करा जाए तारी भितर ओडिसा रो केवल गजपति जिला गोटे माइनॉरिटी जिला। ताली मारी टिके प्रभु को प्रशंसा करी। आमे जो जिले रे वास करछु ये माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सरकार को दृष्टि रे तेना माने भयभीत हेबा नहीं कि हमको भयभीत न करंतु। प्रभु का वाक्य लिखा जाए भय कर नहीं। हालेलुया हालेलुया। सरकार दृष्टि में गजपति जिला एक माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट तेणु आम भयभीत हेबा नहीं। प्रभु का वाक्य द्वारा आम साहस प्राप्त हेबा आओ भयभीत हेबा नहीं। प्रभुଙ୍କର आश्चर्य कार्य देखु आज आसंता काली वर्षा न्यूज रे वर्षा सबुरे वर्षा किंतु एबे प्रभु हमन केते सुखिला पाग दे अछंती। हालेलुया ताली मारी के प्रभु को प्रशंसा करिया। प्रभु हम सबके अछंती जे हम संगार अछंती जे ईमान परमेश्वर से आश्चर्य कार्य करछंती भय करंतु नाही। हालेलुया हालेलुया। जदि 90टा डिस्ट्रिक्ट रो ओडिसा गोटे मात्र डिस्ट्रिक्ट गजपति जिला जो थी कि आम माइनॉरिटी जिला भाव में परिचित अच्छु। तेणु प्रिय प्रभु का दास जदि भी एक जिला माइनॉरिटी जिला तथापि आम मेजोरिटी अच्छु। ताली मारी टिके प्रभु को प्रशंसा करना। आम मेजोरिटी अच्छु प्रभु आमको से प्रकार रखी। तेणु आम भयभीत हेबा नहीं। प्रभु को सेवा आराधना करवा। हालेलुया हालेलुया। मु जने आदिवासी निरवय सराम मोर घर गजपति सराम कसी रजित्र को गजपति जिलार आमे को बाहर आसी ना हो। हालेलुया हालेलुया। ले सराम जी आदिवासी केवल जड़े देशर नागरिक नुहे किंतु ए देशर जड़े मालिक प्रभु को प्रशंसा करवा। तेणु प्रभु का वाक्य लिखा जाए स्वर्गर दूत मरियम को कहले भय कर नहीं। स्वर्गर दूत मेषपालक मान कहले भय कर नहीं। प्रिय प्रभु का दास
ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଜଳବାୟୁ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁରା ପରିଚିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତ୍ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 25, 26, 27, 28 ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ କଥା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସତ୍ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ତତ୍ପରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଜିସାୟର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ, ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଧୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବେ। କାଳି ମାରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକି ଅଛୁ। সেই প্রভু যীশু খ্রিস্ট হচ্ছেন সে শান্তি রাজা। হালেলুয়া হালেলুয়া। খ্রিস্টিয়ান মানে কেবে বি অশান্তি করতে না। প্রিয় প্রভুଙ୍କ দাস দাসী মানে ଆମେ ଶାନ୍ତିର ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ରହିଅଛି। କେବେ ବି ଆମେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହୁଁ। ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତିକୁ କେବଳ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କାରଣ ଆମର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ରାଜା। ତାଳି ମାରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରହିଅଛି। ଅଶାନ୍ତିକୁ କେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବ ଧନ୍ୟ ହଉ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶଟା ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶ ଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି